What is active listening? Active listening means you don't just hear sound, but you also understand the speaker, touch, and feeling. Jadi sebenarnya active listening itu bukan sekedar untuk mendengarkan suara atau keluar dari mulut pembicara, tapi lebih dari itu. Jadi kita juga berusaha untuk memahami isi dan maksud dari pembicara. So it turns a simple conversation into a two-way connection when you pay attention, understand, respond, and remember. And then now let's talk about listening process. The first is hearing. Jadi pertama kita mendengarkan suara, and then the second is attending. Di sini itu kita memilih untuk fokus pada hal penting yang sedang dibicarakan, and then the third is understanding. Itu kita memulai memahami makna pada pesan yang kita dengar. For the example like, oh dia sedang bercerita tentang pengalamannya, atau oh dia sedang meminta pendapat, like that. And then the fourth is responding. Jadi kita memberikan respon baik dengan kata maupun dengan bahasa tubuh seperti mengangguk. And then the fifth is remembering. Jadi ini bagian penting. Kita harus mengingat isi dari percakapan agar bisa menyampaikan ulang kepada orang lain. And then there are four main types of listening. The first is informational. So informational is listening to get information. Jadi untuk mendapatkan informasi penting. For the example like when we listen teacher when explain the material. And then the second is critical. Critical is listening to evaluate and check fact. Jadi untuk mengajak logika dan fakta. For the example like when we listening news and then check the fact. And then the third is appreciative. Appreciative is listening for fun and enjoyment. Jadi untuk hiburan. For the example like when we listening music or watching movie like that. And then the last is empathic. Empathic is listening to understand the emotion. Jadi untuk memahami perasaan orang lain. And then next, now let's connect this to interpreting. Jadi for interpreters, active listening is a key. Jadi seorang interpreter harus fokus on the main points. Jadi bukan detail kecil yang tidak penting. And then don't interrupt. Jadi jangan memotong pembicaraan karena kita belum tahu nanti pesan lengkapnya. And don't judge before the speaker finish. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan sebelum pembicara selesai berbicara. And then stay focused and avoid distraction. Jadi tetap fokus supaya kita itu bisa menangkap pesan dengan baik dan benar.